Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello Miss Vega. Today I'm gonna tell you about one of the narrative story. But first of all, let me introduce myself. My name is Karina Ayuditya Putri. I am from grade 10-7. The title of the narrative story is The Tale of Medusa. It belongs to myth because it's talk about Medusa, which was the mortal creature from Greek mythology. So, without any further ado, let's hear the story. Once upon a time, many years ago, there was a beautiful maiden named Medusa. Medusa was very beautiful with a long flowy hair and a soft skin. Pada zaman dahulu kala, bertahun-tahun yang lalu, hiduplah seorang wanita yang cantik bernama Medusa. Medusa sangat cantik dengan rambut panjang terurai dan kulit yang lembut. Medusa knew she was a beautiful girl and spent her days walking around her hometown, Athens, Greece, talking to anyone who would listen at admiring her reflection whenever she came upon it. Medusa tahu dia adalah gadis yang cantik. Jadi, dia menghabiskan waktunya untuk berkeliling kota kelahirannya yaitu Athena Yunani dan berbicara tentang kecantikannya kepada siapapun yang mau mendengarkan dan mengagumi dimanapun dia berada. This paragraph belongs to orientation because introduce the characters, set the scene and time, and usually the orientation containing the word is once upon a time. Paragraf ini tergolong orientasi karena terdapat pengenalan karakter, pengenalan latar dan tempat, dan juga waktu. Dan biasanya orientasi ini terdapat kata pada zaman dahulu kala. One day, Medusa traveled with her friends to the Parthenon, which was the largest temple to the goddess Athena. Suatu hari, Medusa pergi berjalan-jalan bersama teman-temannya ke Parthenon, yaitu kuil yang terbesar untuk Dewi Athena. Upon viewing all the sculpture and artwork model for Athena, Medusa said, "What a shame they hadn't modeled the artwork after herself instead Athena, since she's so much prettier than her." Sambil melihat patung-patung dan karya yang seni yang dibuat untuk Athena, Medusa berkata, sangat memalukan. Mereka membuat karya seni tidak berdasarkan dirinya, yaitu Medusa, melainkan Athena. Padahal Medusa lebih cantik daripada dirinya, yaitu Athena. All of other people in the temple were shocked and alarmed by the girl's bold statement. So everyone left the temple except Medusa, cause she was too busy staring at her reflection. Semua orang yang berada di kuil itu sangat terkejut dan khawatir terhadap pernyataan gadis itu. Jadi, semua orang meninggalkan kuil itu kecuali Medusa karena dia terlalu sibuk menatap pantulan dirinya sendiri. Suddenly, Athena appeared from the bronze door that Medusa was staring at, and she told her what a vain and a foolish girl she was. And then Athena changed Medusa into a hideous monster with the hair made of snake and a long slimy tail. Tiba-tiba, Athena muncul dari pintu perunggu di mana Medusa sedang menatap. Setelah itu, Athena berkata, betapa sombong dan bodohnya dia. Setelah itu, Athena mengubah Medusa menjadi monster yang mengerikan dari rambut yang terbuat dari ular dengan ekor yang panjang serta berlendir. So,
This paragraph belongs to complication because it tells the problem and revealing the crisis of a series. Paragraf ini termasuk dalam komplikasi karena memberitahu tentang sebuah masalahnya dan mengungkapkan serangkaian krisis pada paragraf. Athena informed Medusa that anyone who looked at her face would immediately turn into a stone, including herself. So she banished her to the end of the earth, so Medusa would not meet innocent people and turn them into a stone. Athena memberitahu Medusa bahwa semua orang yang melihat mukanya akan berubah menjadi batu, termasuk dirinya sendiri. Jadi, Athena membuang Medusa ke ujung bumi agar dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang tak bersalah dan mengubah mereka menjadi batu. This paragraph belong to resolution because the crises are resolved and the ending of the story. Paragraf ini termasuk resolusi karena semua krisis telah teratasi dan juga akhir dari sebuah cerita. The moral of the story is always appreciate others and to think about someone as well as yourself, and the most important things, before you say something, you must think about it. Pesan moralnya yaitu kita harus selalu menghargai semua orang dan harus berpikir tentang seseorang maupun diri kita sendiri. Dan hal yang paling penting adalah sebelum kita mengucapkan sesuatu, kita harus berpikir apa yang akan terjadi ketika kita mengucapkan suatu hal tersebut. Terima kasih semuanya. Bye guys, see you.